दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेट पे आजकल देख रहे होंगे कि एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जियांग, चाइना के हैं। जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस पे कमेंट्री करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और उन्होंने बहुत सारी प्रिडिक्शन की है, पेशिन गोई जिसको आप कह सकते हैं, और वो सही साबित हुई है। अगर आप ध्यान दें और आप अगर यूट्यूब के ऊपर इस्लामिक स्कॉलर्स को सुनते हैं और आपने अगर डॉक्टर इसरार अहमद को सुना है तो आपको ये पता चलेगा कि जो बात प्रोफेसर जियांग कर रहे हैं वो डॉक्टर इसरार साहब ने आज से 20-30 साल पहले से ही कहना शुरू कर दिया था। लेकिन होता क्या है कि इंसान जो है हमारे यहाँ, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात मैं कर रहा हूँ खासकर, यहाँ पे लोगों को इस्लामिक स्कॉलर से एक तरह की चिढ़ है या एक तरह का फोबिया है और वो उनकी बातों को फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं। ये कहते हैं ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ऐसी जो मरने के बाद क्या होगा, या ऐसी बात कर रहे हैं जिसके बारे में कोई कंक्रीट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है हमारे पास, या ये वो बातें कर रहे हैं जिसका जिंदगी में कोई रिलेवेंस नहीं है। जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं उन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं, है ना। वो दुनिया की बात नहीं करते हैं, वो दुनिया के बाहर की बात करते हैं। तो इसलिए उनसे हम जो है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग, इसमें सब हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, सब सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि प्रोफेसर जियांग चाइनीज़ हैं, किसी रिलीजियस एफिलिएशन से नहीं आते हैं, तो वो जो बात कर रहे हैं वो बात लोग सुन रहे हैं उनकी बात, और उनकी बात जो है सुनने के बाद जब वो देखते हैं कि यही चीज़ें हो रही तो कहते हैं हाँ कितने अच्छे एनालिस्ट हैं, ये चीज़ें सही समझा रहे हैं। लेकिन अगर आप घूम के देखें तो यही बातें जब डॉक्टर इसरार साहब ने कही थी तो उस वक्त उनको लोग कहते थे कि ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वो ये कहते थे लोग कि ये मौलाना लोग जो होते हैं ये या तो अनसाइंटिफिक बात करेंगे या वो बात करेंगे कि मरने के बाद क्या होगा, या इस दुनिया की बात करेंगे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करेंगे। अब आप देखें कि वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिनको लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते थे आज सच्चाई की शक्ल में सामने आ चुकी है। जब वो फ्री मेसन्स की बात करते थे, इल्यूमिनाटीज की बातें करते थे, जब वो सीक्रेट सोसाइटीज की बातें करते थे, जब वो ऐसे ग्रुप्स के बारे में बात करते थे जो कि लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जो कि आपने एप्स्टीन फाइल्स के न्यूज़ के थ्रू आपने सुना इन चीज़ों को और देखा, और आप ये भी देख रहे हैं कि उसके थ्रू किस तरह से लोग कंट्रोल हो रहे हैं। और चाहे वो इंडिया की बात हो जहाँ पे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसको बेच दिया जा रहा है, डेमोक्रेसी जो है उसको डिमोलिश कर दिया जा रहा है, और लोगों की आंखों पे एक फेक नेशनलिज्म और एक रिलीजियस सुपरस्टिशन की पट्टी चढ़ा दी जा रही है, और उनके ब्रॉड डे लाइट में ये रॉबरी हो रही है। लोग देख नहीं रहे हैं, और लोग देख भी रहे हैं फिर भी उन्हीं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जो ये सारे गलत काम कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, उसका दिल खुला होना चाहिए, और जब कोई इंसान कुछ बात बताता है, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर हैं या एथिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, जो भी हैं, आप उनकी बात सुनिए और उनकी बात को सुन के फैसला कीजिए कि वो जो थ्योरीज बता रहे हैं वो सच है या नहीं। थ्योरीज के सच होने के जो क्राइटेरिया है, मेरे ख्याल से जो प्रोफेसर जियांग ने भी बताया है, बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। एक तो उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, जो भी थ्योरी हम बता रहे हैं अगर वो सच्ची है तो वो पास्ट इवेंट को एक्सप्लेन करने लायक हो, जो करंट इवेंट्स है उसको एक्सप्लेन करे, और जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस हैं वो कर पाए, और वो फ्यूचर प्रिडिक्शंस लिंक्ड होने चाहिए प्रेजेंट और पास्ट के साथ, तो वो थ्योरी जो है काबिल कबूल हो सकती है। यही थ्योरीज बहुत सारे स्कॉलर्स करके गए, बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स करके गए जो कि दुनिया में नहीं है,
اور جو موجودہ دور میں ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اور اس انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ بھی بہت ریلیونٹ ہے. اس کا کچھ پورشن ڈاکٹر جیانگ نے ایکسپلین کیا ہے. لیکن خیر، جن لوگوں کے اندر تعصب ہے، جن لوگوں کے اندر پریجوڈس ہے، باعث ہے، وہ اب بھی ان باتوں کو نہیں سنیں گے یا سننا پسند نہیں کریں گے. اس سے بھی بڑھ کے اگر کسی کو واقعی سچ جاننے کی چاہت ہے تو جو وہ احادیث ہیں جو آخر الزمان کی ہیں، اینڈ آف ٹائمز کی ہیں، اگر وہ ان احادیث کو دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کچھ بھی دکھ رہا ہے وہ سب کچھ ایکسپلین کر دیا جا چکا ہے، اور ہم اس پلے بک کو اپنے سامنے ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہے نا. مطلب آج سے 1500 سال لگ بھگ پہلے جو چیزیں مڈل ایسٹ کے بارے میں بتا دی گئی، یہ بتا دیا گیا کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بادلوں کی اسپیڈ سے جائیں گے. یہ بتا دیا گیا کہ لوگ اونچی اونچی عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گے. یہ بتا دیا گیا کہ جو عرب کے بدو چرواہے ہیں وہ وہاں کے سب سے مالدار لوگ بن جائیں گے. یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو عرب کا ریگستان ہے وہ ہرا بھرا باغ بن جائے گا. اس کے آگے کی بھی بہت پیشین گوئی ہے جو کہ تھوڑی خطرناک ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کیمیکل وارفیئر کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، نیوکلیئر وارز کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. تو اگر وہ ان احادیث کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ نالج ہوگی. لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کے اندر وہ طلب ہونی چاہیے، آپ کے اندر جو ہے وہ پریجوڈس جو ہے یا نفرت ہے یا تعصب ہے، وہ آپ کا وہ جو چشمہ آپ نے پہنا ہوا ہے وہ اس کو آپ کو ہٹانا پڑے گا، تو پھر آپ کو سچائی پتہ چلے گی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اگر ہم سب کو پتہ ہے تو زیادہ ویل اویئر ہوں گے اور سچ کو اچھے سے سمجھ پائیں گے. نہیں تو اس کی مثال قرآن میں بتائی گئی سورہ بقرہ میں کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ایک اندھیرے جنگل میں جا رہے ہیں، تھوڑی سی بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں، اور جب پھر سے اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ وہ مثال جو دی گئی ہے وہی آج کے زمانے میں ان لوگوں کی مثال ہے جو قرآن سے ہدایت نہیں لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. امید ہے کہ ہم سب ہدایت لینے کی کوشش کریں گے. اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن پڑھیں. دوسروں کو نصیحت کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کروں کہ میں بھی قرآن پڑھوں، ہے نا. جتنا پڑھتا ہوں اس سے زیادہ. اور اگر آپ غیر مسلم ہیں تو اسلامک اسکیٹولوجی کو پڑھنا شروع کریں، کیونکہ یہ وہی علم ہے جس کے تھرو آپ اس وقت کی جو حالت ہے پریزنٹ، اور جو پہلے گزر چکا ہے پاسٹ، اور جو آنے والی چیزیں ہیں فیوچرز کے بارے میں صحیح انڈرسٹینڈنگ پیدا کر پائیں گے. السلام علیکم.